तेलंगाना में एक समय पहले ओवैसियों का गुंडाराज खुलेआम चलता था। यहाँ पर अगर कोई हिंदू फेस्टिवल भी अगर मनाना है तो उसको परमिशन नहीं मिलती। तो बंधुरा सबाई केमन आछो? आशा करी सबाई भालो आछो। आजके जे भिडियो आपनादेर देखाते जाচ্ছি बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह एमआईएम चिफ आसादुद्दीन ओवैसीजिर ব্যাপারে কি বললেন চলুন ভিডিও দেখুন এবং এই ভিডিও দেখার পরে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। তো বন্ধুরা ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদেরকে আমি একটা ডিসক্লেমার দিয়ে দিচ্ছি, আমি কিন্তু কোনো পলিটিক্যাল পার্সন নেই এবং আমাদের এই চ্যানেলটা একেবারে নিরপেক্ষ চ্যানেল। তো চলুন ভিডিও দেখুন এবং এই ভিডিও দেখার পরে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন এবং আপনারা কে কোথা থেকে ভিডিওটি দেখছেন কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। देखिए, ओवैसी साहब तो सिर्फ दूसरे कंट्रीज में अगर मुसलमानों पर अगर अत्याचार होता है, देखिए जहां जहां पर इस्लामिक कंट्री है, जहां जहां पर इस्लामिक कंट्रीज बनी है, वहां पर कौन सुकून है? आप बताइए। आपस में लड़ रहे और आपस में मर रहे हैं। अगर किसी कंट्री में जैसे गाजा की अगर हम बात करें, हाँ, और तुम फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाते तो भाई तुम्हें वहां के मुसलमानों का दर्द दिखा, बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द तुम्हें नहीं दिखा। তো যেমন কি বন্ধুরা আপনাদেরকে আমি ভিডিও দেখালাম, এই ভিডিওর ব্যাপারে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। তো বন্ধুরা আই হোপ আপনাদের ভিডিও পছন্দ হয়েছে, যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দিবেন এবং এই ভিডিওটি বেশি বেশি করে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকে শেয়ার করে দিবেন।